to take the oaths of the office and of secrecy as Chief Minister for the state of Assam. Shri Himanta Biswa Sharma, Chief Minister Designate. तो सबसे पहले हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ ही शुरुआत हो रही है। दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के लिए पहुंच चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। You may be pleased, sir, to administer the oath of office and the oath of secrecy to the Chief Minister Designate as invited and presented. মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। 2001 में पहली बार जालुकबाड़ी से विधायक बने। कांग्रेस के कार्यकाल में रहते हुए 2002 में पहली बार मंत्री भी बने। फिर उसके बाद 2016 में असम में एनडीए की सरकार बनी। हेमंत कैबिनेट मंत्री बने और 21 में पहली बार असम के सीएम के तौर पर और 2024 में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में एनडीए की सरकार बनी और 2026 में यानी इन चुनावों में हेमंत के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। शपथ ग्रहण कर चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री के तौर पर और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले आशीर्वाद लेते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी है हेमंत बिस्वा शर्मा को। अब शपथ ग्रहण समारोह आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री की तरफ से शुभकामनाएं हेमंत बिस्वा शर्मा को उनके इस कार्यकाल के लिए दे दी गई हैं।